Hello guys, welcome to FA Spoken English YouTube channel. So guys, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিটো সেন্টেন্সক দুবাৰ কৰি ৰিপিট কৰিম ইয়াৰ লগতে যাতে আপুনিও পঢ়িব পাৰে ইয়াৰ বাবে 3 ছেকেণ্ড কৰি সময় দিয়া হ'ব। তুমি তেওঁৰ নাম জানানে? Do you know his name? Do you know his name? মই তেওঁৰ নাম নাজানো। I do not know his name. I do not know his name. Do not সলনি don't to ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যেনে I don't know his name. মই তেওঁৰ নাম পাহৰি গলো। I forgot his name. I forgot his name. অহাকালি তুমি কি কৰি আছা? What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? একো নহয়। Nothing. Nothing. অহাকালি তুমি কলৈ গৈ আছা? Where are you going tomorrow? Where are you going tomorrow? অহাকালি মই কতো নাযাওঁ। Tomorrow I am not going anywhere. Tomorrow I am not going anywhere. অহাকালি মই গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব। Tomorrow I will have to go to Guwahati. Tomorrow I will have to go to Guwahati. আপুনি মোক চিনি পায়নে? Do you know me? Do you know me? হয়, মই আপোনাক চিনি পাওঁ। Yes, I know you. Yes, I know you. আপুনি মোক কেনেকৈ চিনি পায়? How do you know me? How do you know me? মোৰ মাকে মোক তোমাৰ বিষয়ে কৈছে। My mother told me about you. My mother told me about you. তুমি তাইক চিনি পোৱানে? Do you know her? Do you know her? মই তাইক চিনি পাওঁ। I know her. I know her. মই তোমাক চিনি পাওঁনে? Do I know you? Do I know you? তুমি মোক চিনি নোপোৱা কিন্তু মই তোমাক চিনি পাওঁ। You don't know me but I know me. You don't know me but I know me. তাই তোমাক চিনি পায়নে? Does she know you? Does she know you? হয়, তাই মোক চিনি পায়। Yes, she know me. Yes, she know me. তুমি জানানো মই কোন? Do you know who I am? Do you know who I am? মই জানো তুমি কোন। I know who you are. I know who you are. মই নাজানো তুমি কোন। I do not know who you are. I do not know who you are. মই চাহ বনাই আছো। I am making tea. I am making tea. So guys, এয়া আছিল আজিৰ সেন্টেন্স। যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটি লাইক কৰি চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।